Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa ating mga garden guys. Ito yung garden natin ngayon guys, oh. Nandito tayo ngayon guys. Good morning guys. Ito yung garden natin ngayon guys, oh. Meron tayong mga pechay. Yan guys, pechay. Mga pechay guys, ang ating tinanim. Ang dami-dami guys, oh. Kuha na kayo dito guys. Meron din tayong ampalaya guys. Ito guys, oh. Sa plastic siya. Meron din tayong papaya. Mga papaya guys. May eggplant pero namatay guys. Meron din tayong okra guys. Mga malunggay. Ito guys. Meron din tayong bati. Ayan guys, oh. Ayan guys, pechay. May sili din tayo guys. Ito guys, oh, sili. Ang dami-daming sili guys, oh. Yan guys. Meron din tayong radish. Radish po yan guys, oh. Chinese pechay pala to guys. Ito guys, oh, yung mga sili natin. Ito guys, Chinese pechay. Guys, oh. Ito ang Chinese pechay guys, ang sinasabi. Yan guys. Chinese pechay yan. Ito naman yung ayan guys, sili. Guys, may upo din tayo. Dong! Yan na ganiwin? Nabunos. Oh, guys. Meron din tayong upo. Mga upo guys, oh. Lalaki na, oh. Ito guys is rabanus pala to guys. Pangalan nito is rabanus. Oh, guys, maliliit pa siya, wala pa siyang bunga guys. Ayan guys, oh. Sili natin guys, oh. Ang dami-dami guys. Oh guys, so yung upo natin. Yan guys. Oh guys, oh meron din tayong sili. Yung sili na malalaki guys. Yan guys, oh. Yung sili guys, sili. Sarap niyan guys, sili, oh. Lalaki ng bunga. Yung ginagawang pang kaldereta. Yan po yan. Ito yung ating garden guys. Ayan guys. Meron din tayong malunggay. Ito guys yung Chinese pechay, yan po. Ito yung maliit natin na garden guys. Yan po. Yan po lahat. Oh, meron din tayong eggplant pero papunti pa lang yung bunga guys. Ang lamig ngayon ng panahon guys. Makulimlim.
Thanks everyone guys for watching. Bye. Ingat lagi guys. God bless.